জয়গুরু প্রত্যেককে। তো আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ঠাকুরের দয়ায় বেশ ভালো আছেন। আমিও ঠাকুরের দয়ায় বেশ ভালোই আছি। তো আমি আজকে একটা রাধাষ্টমী গান পরিবেশন করব। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে ভালোবাসা দেবেন, আশীর্বাদ করবেন, এটুকুই আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, এটুকুই আমার কাছে নিবেদন। তো যাই হোক, আমি আজকে রাধাষ্টমী ভজন গান গাইছি। राधा स्वामी दीन दयाल मेरे सदा कृपाल मोहि किन्हा निहाला रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी परम उदारा मेरे अति दातार मोहि लिन्हयुवारा रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी प्राण प्यारे मेरे आँखों के तारे मेरी जगायु जियारा रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी लिन्हा सुधारा मेरे मन के सवारा मेरे किया उपकारा रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी सबद जनाई मेरी सूरत चढ़ाई मोहि चरण लगाई रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। জয়গুরু প্রত্যেককে। তো এই গানটা রাধাস্বামী ভজন গান, এটা সর্বাগ্রেই গানটা গাওয়া হয় রাধাস্বামী ভজন গান, ঠাকুর ভজনও রয়েছে। তো আমি আজকে রাধাস্বামী ভজন গানটাই গাইলাম। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। জয়গুরু প্রত্যেককে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আরেকটি গান নিয়ে হাজির হব পরের ভিডিওতে। জয়গুরু।